எப்போவுமே தர்ப்பணத்துக்கு எடுத்து வச்சுக்க வேண்டிய ஐட்டம் இந்த 3 பில்லில் கெட்டின ஒரு பவித்ரம், அதே மாதிரி கொஞ்சம் கட்டப்புல்லு, 5 பில்லில் கெட்டின ஒரு கூர்ச்சம், இது திருப்பியும் கொஞ்சம் கட்டப்புல்லு எடுத்து வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி கருப்பெள்ளு ஒரு கிண்ணத்தில் கொஞ்சம் பச்சை அரிசி, பஞ்சபாத்திரத்தில் சொம்பில் ஜலம் எடுத்து வச்சுக்கணும். தாம்பாளம் தர்ப்பணம் பண்ணுற தாம்பாளத்தில் இதே மாதிரி 4 தர்பை ஈஸ்ட் வெஸ்ட்டாக வச்சுக்கணும். ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு இதே மாதிரி 4 தர்பையை வச்சுக்கிறது. இங்கிலீஷில் கேபிட்டல் லெட்டர் ஹெச் அந்த லெட்டர் வரா மாதிரி இதை அந்த கூர்ச்சத்தை வச்சுக்கணும். இதில் இந்த கூர்ச்சத்தினுடைய அந்த ஷார்ப் எண்டு அது சவுத் ஃபேஸிங்காக வச்சுக்கணும். நீங்கள் ஈஸ்ட் ஃபேஸிங்காக உட்காந்துட்டு அப்போ இந்த கூர்ச்சம் உங்களுடைய கூர்ச்சத்தினுடைய இந்த தலைப்பு உங்களுடைய ரைட் சைடில் வரணும், தெற்க பார்த்து வைக்கணும். அதே மாதிரி உங்களுடைய ஆன்செஸ்டர்ஸோடு பேர் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிண்டு சந்தியாவந்தனம் மாத்தியானியங்கள்லாம் பண்ண பிறகு தர்ப்பணங்கள் பண்ண வேண்டியது. ஆச்சமனம் பண்ணிக்கணும். ஓம் அச்சுதாய நமஹ, ஓம் அனந்தாய நமஹ, ஓம் கோவிந்தாய நமஹ. கேசவ நாராயண மாதவ கோவிந்த விஷ்ணு மதுசூதன திரிவிக்ரம வாமன ஸ்ரீதர ரிஷிகேஷ பத்மநாப தாமோதர. பெரியவான மனசில் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பவித்திரத்தை வலது கையில் மோதிர விரலில் போட்டுக்கோங்கோ. ஓம் ருத்யாஸ்மஹவ்யேர் நமசோ வசத்யா மித்ரம் தேவம் மித்ரதேயன்னோ வஸ்து அனுராதான் ஹவிஷா வர்தயந்தः சதம் ஜீவேம சரதः சவீராः தீர்காயுஷ்யமஸ்து. பவித்திரத்தை வலது கையில் மோதிர விரலில் போட்டு விடுங்கோ. 4 தர்பையை காலுக்கடியில் ஆசனத்தில் போட்டுங்கோ. தர்பேஷ்வாசீனஹ ஜலத்தை தொட்டு கையை ஆரம்பிக்கணும். 4 தர்பையை கையில் பவித்திரத்தோட ஃபோல்டு பண்ணி வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சங்கல்பம் பண்ணிக்கணும். சுக்லாம் தரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்ன வதனம் தியாயேத் சர்வ விக்ன உபசாந்தயே. பிராணாயாமம் பண்ணிங்கோ. ஓம் பூஹ ஓம் புவஹ ஓம் சுவஹ ஓம் மஹஹ ஓம் ஜனஹ ஓம் தபஹ ஓம் சத்யம் ஓம் தத்சவிதுர்வரேண்யம் भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओमापः ज्योतिरसः अमृतं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरो. சங்கல்பம் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி உங்க ரைட் லேப்பில் வலது தொடை மேல வச்சுக்கணும். மமோபாத்த சமஸ்த துரிதக்ஷயத்வாரா ஸ்ரீ பரமேஸ்வர பிரீத்யர்த்தம் ததேவ லக்னம் சுதினம் ததேவ தாராபலம் சந்திரபலம் ததேவ வித்யாபலம் தெய்வபலம் ததேவ ஸ்ரீலக்ஷ்மீபதேः அங்க்ரியுகம் ஸ்மராமி. அபவித்ரஹ பவித்ரோ வா சர்வாவஸ்தாம் கதோபி வா யஸ்மரேத் புண்டரீகாக்ஷம் சபாஹ்ய ஆப்யந்தர சுசிः மானசம் வாசிகம் பாபம் கர்மணா சமுபார்ஜிதம் ஸ்ரீராம ஸ்மரணேனைவ வ்யபோஹதே ந சம்சயः. ஸ்ரீராம ராம ராம திதிர்விஷ்ணுः ததா வாரः நக்ஷத்ரம் விஷ்ணுரேவ ச யோகஸ்ச கரணம் சைவ சர்வம்
വിഷ്ണുമയം ജഗത് ശ്രീ ഗോവിന്ദ 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 ആദ്യശ്രീ ഭഗവതഃ മഹാപുരുഷസ്യ വിഷ്ണോരാജ്ഞയാ പ്രവർത്തമാനസ്യ അദ്യ ബ്രഹ്മണഃ ദ്വിതീയ പരാർദ്ധേ ശ്വേതവരാഹ കൽപേ വൈവസ്വത മന്വന്തരേ അഷ്ടാവിംശതേ തമേ കലിയുഗേ പ്രഥമേ പാദേ ജംബൂദ്വീപേ ഭാരതവർഷേ ഭരതഖണ്ഡേ മേരോः ദക്ഷിണേ പാർശ്വേ ശകാബ്ദേ അസ്മിन् വർത്തമാനേ വ്യാവഹാരികേ പ്രഭവാദേ ഷഷ്ഠി സംവത്സരാണാം മധ്യേ വിശ്വാവസു നാമ സംവത്സരേ ദക്ഷിണായനേ പരുഷഋതോ കന്യാമാസേ കൃഷ്ണപക്ഷേ അദ്യ ദ്വാദശ്യാം പുണ്യതിഥൗ വാസരഃ ഗുരുവാസര യുക്തായാം காலையில் 9:30 மணி மட்டும் புஷ்ய நட்சத்திரம் இருக்குது. 9:30 மணிக்குள்ளே தர்ப்பணம் பண்ணுறேன்னா புஷ்ய நட்சத்திர யுக்தாயாம் 9:30 மணிக்கு மேலே தர்ப்பணம் பண்ணுறேன்னா ஆஸ்லேஷா நட்சத்திர யுக்தாயாம் புண்ணியயோக புண்ணியகரண ஏவம் குண விசேஷண விசிஷ்டாயாம் अस्यां वर्तमानायां द्वादश्यां पुण्यतिथौ ഊണോലെ ഇടം പോട്ടുക്കണം, സങ്കല്പം മണ്ണിക്കണം. മമ ആചാര്യാദേ സർവകാരുണിക വർഗദ്വയ പിതॄണാം തത്തദ്ഗോത്രാണാം തത്തത് ശർമ്മണാം വസു വസു സ്വരൂപാണാം മമ വർഗദ്വയ അവശിഷ്ടാനാം പിതൃവ്യ മാതുലാദീനാം സർവേഷാം കാരുണിക പിതॄണാം അക്ഷയ തൃപ്ത്യർത്ഥം മഹാളയ പുണ്യകാലേ തിലതർപ്പണം അദ്യ കരിഷ്യേ. இந்த தர்பையை உங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் போட்டு விடுங்கோ. பூணால் வரம் போட்டுங்கோ. ஜலத்தை தொட்டு கை ஆரம்பிக்குங்கோ. பூணால் இடம் போட்டுங்கோ. கையில் ஒரு பின் செல்லு எடுத்துக்குங்கோ. ஆயாத பிதரஹ சௌமியா கம்பீரைः பதிபிः பூர்வைः பிரஜாம் அஸ்மभ्यं ददतः रयिं च दीर्घायुत्वं च शतशारदं च ॐ भूर्भुवस्सुवरो अस्मिन् कूर्चे मम आचार्यादे सर्वकारुणिक वर्गद्वय पितॄन् ഉള്ള മറിച്ച് அந்த കൂർച്ചത്തിൽ പോടുങ്കോ. ധ്യായാമി ആചാര്യാദേ സർവകാരുണിക വർഗദ്വയ പിതॄന് ഉള്ള മറിച്ച് തിരുപ്പിയും ഉള്ള മറിച്ച് പോടുങ്കോ. ആവാഹയാമി 4 ദർഭയെ കയ്യിൽ വെച്ചുങ്കോ. സകൃതാച്ഛിന്നം ബർഹിഃ
ഊർണാമൃത സ്യോനം പിതൃഭ്യസ്ത്വാ ഭരാമ്യഹം അസ്മിൻ സീതന്തു മേ പിതരഃ സൗമ്യാഃ പിതാമഹാഃ പ്രപിതാമഹാശ്ച അനുഗൈഃ സഹ ആചാര്യാദേ സർവകാരുണിക വർഗദ്വയ പിതരഃ സർവത്ര ദർഭ എന്ന കൂർച്ചത്ത് മേലെ വെച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതമാസനം തിലാദേ ഒരു പിഞ്ചെള്ള മറച്ചു കൊടുക്കുക. സകലാരാധനൈഃ സുവർച്ചിതം 24 തർപ്പണമുണ്ട്. അത് തവിர ഉങ്ങളോട് കാരുണിക പിതൃകൾക്കുണ്ടാകുന്ന തർപ്പണങ്ങളും ഉണ്ട്. അതെല്ലാം പണിക്കണം. വെള്ളം ജലവുമാ മറച്ചു കൊടുക്കുക. പിതൃൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി പിതൃൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി പിതൃൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി പിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി പിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി പിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി പ്രപിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി പ്രപിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി പ്രപിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. അമ്മ ഇല്ലാത്തവ അമ്മ പാട്ടി കൊള്ളുപാട്ടി അവൾക്ക് തർപ്പണം വണ്ണണം. അതുക്കുള്ള മന്ത്രത്തെ ചൊല്ലിക്കോ. മാതൃഹ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി മാതൃഹ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി മാതൃഹ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. പാട്ടിക്ക് പണ്ണുങ്കോ. പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. അമ്മ ഇരിക്കറവ പാട്ടി കൊള്ളുപാട്ടി എള്ളുപാട്ടി അവൾക്കുണ്ടാകുന്ന തർപ്പണങ്ങളെ പണിക്കുക. പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി പിതുഃ പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി പിതുഃ പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി പിതുഃ പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. അമ്മ ഇരിக்கிறവാളും ഇല്ലാത്തവാളും ഇനിമേ ഇരിக்கிற തർപ്പണങ്ങളെ പണിക്കണം. അമ്മാന അമ്മയോട് അപ്പ അമ്മ അപ്പ പാട്ട കൊള്ളുപാട്ട അമ്മയോട് അമ്മ പാട്ടി കൊള്ളുപാട്ടി. മാതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി മാതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി മാതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി മാതുഃ പിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി മാതുഃ പിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി മാതുഃ പിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി മാതുഃ പ്രപിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി മാതുഃ പ്രപിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി മാതുഃ പ്രപിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി മാതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. അമ്മയോട് അമ്മയ്ക്ക്. മാതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി മാതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി മാതുഃ പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി മാതുഃ പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി മാതുഃ പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി മാതുഃ പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി മാതുഃ പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി മാതുഃ പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി ആചാര്യാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി ആചാര്യാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി ആചാര്യാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി ആചാര്യപത്നീഃ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി ആചാര്യപത്നീഃ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി ആചാര്യപത്നീഃ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി
ഗുരുൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. ഗുരുൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. ഗുരുൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. ഗുരുപത്നീഃ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. ഗുരുപത്നീഃ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. ഗുരുപത്നീഃ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. സഖീൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. സഖീൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. സഖീൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. സഖിപത്നീഃ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. സഖിപത്നീഃ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. സഖിപത്നീഃ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. ജ്ഞാതീൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. ജ്ഞാതീൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. ജ്ഞാതീൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. ജ്ഞാതിപത്നീഃ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. ജ്ഞാതിപത്നീഃ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. ജ്ഞാതിപത്നീഃ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. അമാത്യാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. അമാത്യാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. അമാത്യാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. അമാത്യപത്നീഃ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. അമാത്യപത്നീഃ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. അമാത്യപത്നീഃ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. സർവാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. സർവാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. സർവാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. സർവാഃ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. സർവാഃ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. സർവാഃ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. ഊർജം വഹന്തീഃ അമൃതം ഘൃതം പയഃ കീലാലം പരിശ്രുതം സ്വധാസ്ത തർപ്പയതു മേ ആചാര്യാതേ വർഗദ്വയ പിതॄൻ തൃപ്യത തൃപ്യത തൃപ്യത. இனிமே உங்களோட காருணிக பிதൃக்கள் ஆரெல்லாம் இருக்காளோ அவளை உத்தேசம் பண்ணி அந்த தர்ப்பணங்களை பண்ணிக்கோங்க. கோத்திரமோ பேரோ சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அந்த ரிலேஷனை மட்டும் தெரிஞ்சால் சித்தப்பானா கனிஷ்ட பித்ருவியன், பெரியப்பானா ஜேஷ்ட பித்ருவியன். அந்த லிஸ்ட்டு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டு வைக்கிறேன். அதை நீங்கள் பார்த்து ஃபாலோ பண்ணி அவளுக்கு உண்டான தர்ப்பணங்களை பண்ணினதுக்கு அப்புறமா இந்த சொல்கிற தர்ப்பணத்தை பண்ணிக்கோங்க. தத்தத் கோத்ர தத்தத் சர்ம வசு வசு ஸ்வரூப வர்க்கத்வய அவசிஷ்ட பித்ருவ்ய மாதுலாதே ஆச்சார்யாதே സർവകാരുണിക വർഗദ്വയ പിതॄൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. ആചാര്യാദേ സർവകാരുണിക വർഗദ്വയ പിതॄൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. ആചാര്യാദേ സർവകാരുണിക വർഗദ്വയ പിതॄൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. ഊർജം വഹന്തീഃ അമൃതം ഘൃതം പയഃ കീലാലം പരിശ്രുതം സ്വധാസ്ത തർപ്പയതു മേ മമ ആചാര്യാദേ സർവകാരുണിക വർഗദ്വയ പിതॄൻ. ഉള്ളും ജലമോ ഫുള്ളാ മറച്ചു വിടുങ്കോ. തൃപ്യത തൃപ്യത തൃപ്യത. கையில் எழுதில்லாமல் கையை உதறி விடுறது. போனவனை பலம் போட்டுக்கணும். எழுந்திருந்து பிரார்த்தனை பண்ணிங்கோ. முடியாதவ உட்காந்துட்டே பிரார்த்தனை பண்ணிங்கோ. தேவதாபியः ஆச்சார்யாதே சகாருணிக வர்க்கத்வய பிதృभ्यश्च மகாயோகிभ्यः ஏவச்ச நமஸ்வதாயை ஸ்வாஹாயை நித்யமேவ நமோ நமः. யானி கானிச்ச பிரதட்சிணம் பண்ணிங்கோ. இல்லாட்டா பிரார்த்தனை பண்ணிங்கோ. யானி கானிச்ச பாபானி ஜன்மாந்தர கிருதானி ச தானி தானி
വിനശ്യന്തേ പ്രദക്ഷിണ പദേ പദേ. 3 பிரதட்சணம் ஆயாச்சுன்னா 12 மணிக்குள்ள தர்ப்பணம் பண்ணுறேன்னா கிழக்க பார்த்து பண்ணிக்கோங்க. 12 மணிக்கு மேலே பண்ணுறேன்னா மேற்க பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணி உட்காந்துக்கிறது. பூனோவில் இடம் போட்டுக்கணும். ஒரு பிஞ்சு எள்ளு எடுத்துக்கோங்க. ஆயாத பிதரஹ சௌமியா கம்பீரைஹ பதிபிஹ பூர்வைஹ பிரஜாம் அஸ்மभ्यं ददतः रयिं च दीर्घायुत्वं च शतशारदं च ओं भूर्भुवस्सुवर अस्मात् कूर्चात् आचार्याते सर्वकारुणिक वर्गद्वय पितॄन् यथास्थानं எல்லாம் மறைச்சு அந்த கூர்ச்சத்து மேலே போட்டுருங்கோ. பிரதிஷ்டாபயாமி. அந்த கூர்ச்சத்தை கட்ட ஊத்துங்கோ. கையை கூப்பிங்கோ. சோபனார்த்தே க்ஷேமாய புனः ஆகமனாய ச. அந்த கூர்ச்சத்தை நோட் ரிமூவ் பண்ணி எல்லா தர்பையுமா எடுத்துக்கணும். அந்த தர்பையினுடைய தலைப்பு இந்த தம்பு பக்கம் வரணும். எள்ளுஞ்சலமாக ஃபுல்லாக மறைச்சு விடுங்கோ. ஏஷாம் ந மாதா ந பிதா ந பந்துः நான்யகோத்ரிணः தே சர்வே திருப்திமாயாந்து மயோத்ஸ்ருஷ்டைः குஷோதகைः ஆச்சார்யாதி சர்வகாருணிக വർഗദ്വയ പിതॄന്. ഫുള്ളാக മറച്ചു വിട്ടോടും. വെള്ളം ജലമാ. തൃപ്യത തൃപ്യത തൃപ്യത. പോണ വലം പോട്ടുമ്പോ ഒരു കോയിൻസ് കയ്യിൽ വെച്ചിക്കണം. അതിലെ ചുട്ടും ജലത്തെ വിട്ടുകരുത്. ഹിരണ്യഗർഭ ഗർഭസ്ഥം ഹേമബീജം വിഭാവസോഹ അനന്തപുണ്യ ഫലദം അധശാന്തിം പ്രയച്ഛമേ മമ സകാരുണിക ആചാര്യാദേ വർഗദ്വയ പിതॄനുദ്ദിശ്യ മഹാളയ പുണ്യകാലേ തിലതർപ്പണ സാദ്ഗുണ്യാർത്ഥം ഇദം ഹിരണ്യം സദക്ഷിണാകം ആചാര്യായ തുഭ്യമഹം സംപ്രദത്തെ. ഓം തത്സത്. ദക്ഷിണയെ കീഴെ വെച്ചു വിടുறது. தட்சிணை வாத்தியாருக்கு கொடுத்து விடுறது. உங்கள் கையில் இருக்கிற பவித்திரத்தை ரிமூவ் பண்ணி அதை கட்ட அவுத்து வடக்கே போட்டு விடுறது. அதோட நாட் ரிமூவ் பண்ணி உங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் போட்டு விடுறது. ஒரு ஆசனம் பண்ணிக்கணும். அச்சுதாய நமஹ அனந்தாய நமஹ கோவிந்தாய நமஹ கேசவ நாராயண மாதவ கோவிந்த விஷ்ணு மதுசூதன ത്രിവിക്രമ വാമന ശ്രീധര ഋഷികേശ പത്മനാഭ ദാമോദര. കയ്യിൽ 2 അക്ഷതയും ജലവുമാ എടുത്തുക്കണം. കായേന വാച മനസ ഇന്ദ്രിയേർവ ബുദ്ധ്യാത്മനാവ പ്രകൃതേ സ്വഭാവാത് കരോമി യദ്യത് സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി. കീഴെ വിട്ടോടുന്നത്. സർവം തത്സത് பிரம்மார்ப்பணமஸ்து. இதுதான் மகாலய பட்சத்தில் போதாய சூத்திரக்காரர் பண்ண வேண்டிய தர்ப்பணத்தினுடைய மந்திரங்கள். இதை ஃபாலோ பண்ணி தர்ப்பணத்தை பண்ணிக்கோங்க. நமஸ்காரம்.